We found this super affordable o bagong abling nga tindahan diri sa Liloan, Cebu. Hey guys, Kenneth here and this is Northwind. And they're located sa Tayud, Liloan at Bang Rajud mismo sa Metro Tayud. First impression pa lang daan ang ilang stores, same Rajud og Kaking or Unitop. And guys, daghan kay sila nagadaiyang baligya from rice cooker to any type of cooking ware. And as atrantahin, na-amaze ko diri sila mga cute kaayo na mga plates. Nasa sila baligya diri ng mga footwear for boys and for girls. And even pambata guys, naasad sila laing-laing klaseng baligya. Nasa sila affordable na bra, panty, and even brief. Nasa cute kaayo ng mga stuffed toy na pwede kayo pang butang sa balay o pang gift. Nasa sila yung mga school supplies, ugubang pang baligya na pwede sa balay. And since nauso man ang sports zone, naasa sila baligya diri na badminton racket, table tennis, and basketball. Na maligya sa sila og party essentials or even wedding and baptism giveaways. And lastly guys, sa laing-laing klaseng baligya na mga helmet for motorcycle. So what are you waiting for? Visit Northwind diri sa Tayud, Liloan, and salamat sa pagtanaw.